गुलदस्ता पेश कर रहे हैं अरमान मंडल साहब, बड़ी मस्जिद के इमाम साहब हैं हमारे। दुआओं की दरखास्त है तमाम स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दाऊद देहलवी ने कहा है कि रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा नाम, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा नाम, औलाद से तो बस यही कोई पुष्ट चार पुष्ट। इंसान इस दुनिया में औलाद से चंद ही दिन जिंदा रहा करता है, इल्म और अमल की बुनियाद पर काफ़ी दिनों तक उनकी ज़िंदगी बाकी रहती है। मैं तमाम स्टूडेंट्स, तमाम तलबा और तालिबात को दिल की गहराइयों के साथ सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. দেখুন ছাত্র আজকে যা ছাত্ররা যা আজকে প্রোগ্রাম আমি করেছি, যা 10-12 যা পরীক্ষার মধ্যে পাস করেছে ভালো নম্বর দিয়ে, আমাকে অনেক খুশি আছে। যা আজকে ওরা মেহনত করেছেন, ওর মেহনতে আজ যা করেছেন ওনাদের ফল আছে। তো আমাদের গর্ব আছে কি ছেলেরা যা পড়ালেখা করছে, পড়ালেখা অনেক বাড়াই যাবে। আজকে যে আমরা সম্মানিত করবে, তো ওনাদের মন যা আছে আর ভালো দিয়ে ওরা পড়ালেখা করবে, দুর্বলটা আর মনটা বড় হবে, ওর দেখা দেখেই আর ছেলেরা পড়ালেখা করতে পারবে। এই জন্য আজকে আমরা ওদের সম্মানিত করছি। আজকে আমরা এই যে 90 জনকে 10-12 যা পরীক্ষার মধ্যে পাস করেছে ওদেরকে করে